teži put nego ove koji idu po testi gore. Ovdje je puno blažiti uspona. Ovo je sad neki srednji moćni ne mogu naći koji mi odgovara. Ovo je sve na prijatelj. To je kao neki auto moć. Ja dan biti kada manji ovu. Ovo ti super prijatelj. Što te možeš podesiti da isto rade koji. Isto koji kod nas. To ti vam naći sad se naći eko mod. I mati sam jedan mod, jedan 4. Previše. Drugi što ono biti kao što tome. Onda imaš gluposti. Gledaj sad dinamiki ili neko. Display. Ono kad dođeš u rizu ti pokaže display. Ono ti pokaže kao njega sit down. A ti treba da se živi. A u principu sve da mogu ne vidim da daje opće da mogu da sve opće živi. Dakle, svako malo pogledaj dole i samo daš jedine podatke. Ja ima da svaka moraš vidjeti da strenu obavezno imat onaj par metar. Ovo kad idemo zvikat i to kao mora biti obavezno neđe za tebe. Dobro, da. Dobro, treba ti izgledati vodova, a tu neki veliki potenci manji sekuni, on se 24 konfiguracije. Ono međutim faktor LTD. Da. Ovo je prosto da podesite vodove i ono sam se opet treba. Samo vidimo što isto na zike, ima toliko puno posljeti da se u čemu tebi izgubi. Nemaš to na tek treba, tek ne treba.